Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we continue our lesson today, let's pray together. Al-Fatihah. Amin. Okay, doa today. Alhamdulillah, I'm fine too. So there is two students, 1, 2, 3, 4, 4 students that didn't come. Do you know where they? Where are they? To marry. Friend. Oh, the sister get married today. Yes. Okay. Okay, so now I wanna call you Nadia. Okay. Lia. Now, before we continue our lesson today, I wanna ask you, and then please answer this Padlet in your mobile phone. Okay, carefully. Oke, bisa dibantu. Nadia ya. Oke, finish. Where's Nadia? Oke. Mana belum ada komen? Karena said that, bagaimana perasaanmu hari ini? And then, ini siapa ini? Testu Selfie Dori. Niki, kasih nama dong. Descriptive text is text that describe a subject or object. Okay. Another. Yang lain. What do you feel? Bagaimana perasaannya?
sehingga pendengar itu terbayang-bayang. Example. There is student at Sunan Ampel. In this class is very handsome people. The nose is very long, and then he is tall, and the body is very good. Ini yang dibayangkan kalian apa ketika sifat dan sifat? Seorang laki-laki yang apa? Tinggi. Seorang laki-laki yang tinggi. Kemudian hidungnya mancung, bodinya bagus. Berarti kira-kira dalam pikiran kalian itu orangnya seperti apa? Tampan. Oke. Jadi itu ketika kamu mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan tempat, orang yang mendengarnya itu seperti berada di sana. Oke. Jadi tujuan kegiatan hari ini yaitu tentang description, yaitu deskripsi, mendeskripsikan. Jadi yang pertama, kalian harus mampu menerangkan, mendeskripsikan. Boleh seseorang, boleh tempat, suasana, waktu, dan apapun itu. Yang kedua, kalian bisa mempresentasikan, bisa membuat dan bisa mempresentasikan. Boleh pakai Word, boleh pakai Canva atau apapun itu. Oke, understand from here? Yes. Jadi capaian pembelajaran hari ini yaitu tentang reading, membaca, and then writing, menulis. Jadi capaiannya ada dua, writing and reading. Tujuannya kalian dapat mempresentasikan dan membuat sebuah teks deskriptif atau deskripsi. Kira-kira nih, what do you think if Miss Syifa give you work about deskriptif? Kira-kira apa yang akan kalian buat ketika Miss Syifa memberikan soal tentang deskriptif teks? Kalian akan membuat apa? Bunga, flower, school, animal. Just that? School, people, animal, flower, human, view, wisata. What do you mean wisata? Public garden. Public garden. Atau apa lagi? Any other? Ada yang lain? Tidak ada? Dalam teks deskripsi ada beberapa struktur yang harus kalian ketahui. Apa itu? Ada dua strukturnya. Yang pertama, identification. Oke. Yang kedua, description. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita lihat pembelajaran di YouTube. Hi everyone, welcome back to Innispedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari ini. Dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri kebahasaannya. Sekarang, yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Pertama, sahabat harus memahami pengertian dan tujuan dari descriptive text.
Descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can be living or non-living thing, such as persons, places, or things. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak hidup, seperti orang, tempat, atau benda. Jadi benar nggak dari deskripsi kalian tadi? Benar. Betul. Jadi deskriptif adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek. Selanjutnya, social function atau tujuan dari menulis descriptive text adalah to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang tertentu. Oke, untuk social functionnya dari jawaban kalian tadi sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai apa belum? Sudah, ini. Oke. Jadi the social function is about particular person, place, thing, or animal. Oke, for the next. Nah, sahabat Innispedia, setelah kita mengetahui apa itu descriptive text dan fungsi sosialnya, selanjutnya kita akan baca menulis descriptive text dengan memperhatikan struktur paragraf dan ciri kebahasaannya. Sahabat Innispedia, di bagian ini kita akan membahas tentang struktur dan contoh dari descriptive text. Secara umum, descriptive text memiliki dua bagian, yakni identification dan description. Identification terletak pada bagian pertama paragraf. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Bagian ini berisi tentang ciri atau sifat-sifat yang melekat pada suatu hal yang akan kamu dengar. Oke. Jadi yang pertama strukturnya yaitu identification, yaitu terletak pada paragraf pertama. Tujuannya untuk mengidentifikasi atau memperkenalkan suatu objek yang ingin dideskripsikan. Jadi kalau kamu ingin membuat deskripsi harus ada dua strukturnya. Yang pertama identifikasi, yang kedua description. Oke? So now any question from here? Ada pertanyaan?
gentlest form of beauty. Its petals open softly, like a uniform in the morning light. The color, pure white, vulnerable, sometimes a side blues of beauty. Carry on aura of announce that never needs to announce itself. Its fragrance is delicate, almost a whisper that not the soul and heart that drown them. With every touch of the breeze, it sways. It sways in a slow, elegant gesture as though performing a dance, passed down through center. Its elegance brought grace back to the lands of East and Southeast Asia, releasing the cool meadows and valleys of Europe. From misty mountain foothills to ancient gardens tended with care, it has accompanied human history for thousands of years. Found music succeed across the world, its essence remains unchanged, serene, pure, and ancient, calming to anyone for it contrasts with praise. Tahukah ini apa? Do you know it? What? Sunshine. It's right. Apa yang tadi yang bilang sunset dan sunset? About flower. Okay. So there is an answer. Kita aja yang menjawab. Flower. What flower now? Okay. Lilies flower. Okay, give applause to Nadia. Silapin jawab kan main. Okay, for the next. Dewi Maharani. Oh iya. Okay, come on, let's start for. Hi guys. Hello. In here, I want to present about my description. This fluffy creature is known as the king of laziness, capable of sleeping through 16 hours a day as if living is only about eating, sleeping, and being adorable. If it wants attention, it will rub against your legs. But if you want attention, come. Sadly, its presence in it don't know you. Even though it looks cute, it has ninja skill. It can jump in, move silently, and expert in the most unexpected. But give it a tiny book, and it will immediately act. Leave it just reserved and Mercury mention. Sometimes it's sweet, sometimes it's moody, but one thing is for sure, even with its royal attitude, this creature somehow manages to make everyone fall in love with its hilarious and adorable behavior. Do you know that?
Panda. Animal. Animal. Yes, animal. Tiger. No. Panda. No. Kangaroo. Cat. No. Apa? Good. What is your name? Erna again. Okay, give applause to Erna and Tia. Ya, Erna udah dapat 2 loh. Okay, for the next. Salah ya. Alvita. Hello. Hi. I'm here to present the You can bring your mobile phone, it's never mind. Boleh bawa. Oh yeah. I'm here to present the result of my description about the children. They are carnivores and dog-like animals known for their distinct laughter. They are strong like the live-in crows and are often found in the African savanna. They are known as formidable hunters and scavengers. They usually have spotted or striped fur patterns. Do you know Hyena. Hyena. Animal. What is that? Hyena. ini tuh saya sampai kali hampir No, bebek. Oh, I see. But Cita. Oke. Nomor. Hyena. Kok aktif ini? Like tutup. hampir mirip dengan Oh, I see. yes Hyena. Yes. Like a cat, right? yes Like a cat, but this is a big. But the face is like serigala. Bukan rontok tapi jenius dan pemberani. Oke. Give applause to Avita and
is my best camp for play and ball. Gitu. Ada intonasi dan penekanannya. How many times Pak Ivan? Okay, I think for describing thing is enough for today. So that I just wanna ask you, what do you feel about this lesson? Apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi ini? Okay, you like this lesson, you like this material. Why do you say like? Seru. Another? I can show someone mysterious. Mysterious. Another? Ella, what do you wanna say? Apa yang ingin kamu bicarakan tadi? Apa yang kamu jawab tadi? I can show smart I can show so much curiosity. Okay. Another? never waking. Never waking. Another? Kasih kok diam saja. Iki main mudeng kok kan. Oke, itu tadi Nadia, Lia, Akita, Erni. Oke. The answer is Erna, Nadia, and Lia. Ada 3 yang menjawab yaitu Erna, Nadia, dan Lia. The answer is correct. Jadi jawabannya betul. Oke. Dari sini, dari materi deskripsi ini, apa yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Yes. Alhamdulillah. Yes, katanya. Jadi dalam teks deskripsi itu ada 2 struktur. Yang pertama, yang kedua, description. Jadi yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada description. Kira-kira are you sleepy for this lesson? Ngantuk wae pelajaran? Ngantuk enggak? No. Yes. It's not untuk ngantuk. It's not. Oke, jadi kalau pembelajarannya itu kamu merasa mengantuk, berarti pembelajarannya tidak menyenangkan bagimu. Tapi kalau pembelajarannya itu menarik, kamu gak akan merasa mengantuk, tapi kamu akan merasa tertantang. Oh, aku butuh iso. Kayak kita kemarin, Miss, rambutnya sakit, Miss, rambutnya sakit. Akhirnya dia bisa. Karena apa? Karena sama Miss Siva di pressure, bahwasanya kamu harus bisa. Katanya kamu mau kuliah ke luar negeri. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris bagaimana? Akhirnya kita semangat. Oke, Miss, saya akan berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Walaupun bicaramu masih bengkok, nggak apa-apa. Kita tetap berproses. Okay, from this time, I just wanna say about don't give up. What the meaning? Jangan memberi. Don't give up. Jangan beri. Jangan menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu nggak bisa matematika, sukailah guru dulu. Nanti pasti kamu akan suka dengan matematika. Kamu nggak suka dengan bahasa Inggris, nyiduk misi Pak Aiben. Semangat bahasa Inggris. Motor Mas, pulau motor misi Pak. Okay, I think that's it for today. Let's close our program by Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini harus yang belum siapa dulu yang mau maju?